guys, good morning. Ganiha, cloudy pa lang karon na paligsik na good. It's 6:30 here at Antonio siya sa Sports Complex. Dagang tao. Yung ganyan sa gawas, naglalagay ulit. Paligsik na. Dagang magandang tao di sa paligsik na. Porno. Kusog ng ulan. Padapli na ni. Tama na ni. Hanggang Pinoy. May buntag. Good morning, Wadi. Muling. So, hindi kamot niya puntang walking dire pero parang din makaya. Medyo kusog na yun. Hindi na kaya daw. Ganiha, taligsik. Karon talignay na. Taligsik, talignay. Okay. Last round. Last na. Okay. Walking done. Ulan-ulan ng God. Wala. Is 7:40 a.m.